जगतसिंहपुर सहर स्थित गालुपड़ा बजार रामेश्वर पूजा कमिटी 60 वर्ष को पदार्पण करिछि। दशहरा पार्वण रे रामेश्वर पूजा कमिटी प्रत्येक वर्ष परी ए वर्ष भी जाक जकमरे तोरण सजाई आलोकित करी शिव पार्वती जुगल मूर्ति अति मनोहर होइथिला। एही जुगल मूर्तिर दर्शन करने लक्षाधिक श्रद्धालुंक भिड़ हुए। श्रद्धालु माने भावपूर्ण दर्शन करिथांती। दर्शन परे प्रसाद सेवन करी शांतिपूर्ण भावरे घर को प्रत्यावर्तन करिसंती। एही शांतिपूर्ण दर्शन पई रामेश्वर पूजा कमिटी मेंबर माने अष्टमी नवमी एवं दशमी पर्यंत सजग थांती। प्रशासन तरफ दुईटी कॉन्स्टेबल नियोजित होइचंती एवं एही कमिटीर मुख्य कार्यकर्ता माने भक्त मानक शांतिपूर्ण दर्शन निमंते सजग थांती एवं गालुपड़ा ग्रामवासी माने श्रद्धालु मानक खाइबा पीबा बुझिबा सहित हस हस मुखरे श्रद्धा ज्ञापन करिथांती। ग्राम करतेले जतो आपणु बद्ध करिया पई जतो बंद रामेश्वर पूजा करतेले 62 वर्ष 60 वर्ष ऊर्ध है रामेश्वर बराई परिकर्षक माधव मेढ़ गालुपड़ा तामला बजार सभापति कहूँ आमर बहु उल्लासित अच्छु बहुत उल्लासित अच्छु आमर युवक मुरबी समस्ते सहयोग कर बढ़िया भाव चलती पूजा भसाणी यात्रा वर्ष विजयवाड़ आंध्र नव दुर्गा आसुंच बाजा नुआ नूतन वर्ष आमर प्रशासन जीव बहुत शांति श्रृंखला चली। रंजन बेहरा डाक नाम झाटुआ रामेश्वर पीठरे मुझे आज की 40 वर्ष है काम कर्मकर्ता हिसाब से कम कर पूर्व प्रेसिडेंट रघु महापात्र थे तापर बसंत मुरलीधर दास थे तापर बसंत दास रहिले बर्तमान बुढ़ा रही ये पूजाटी आमर 60 वर्ष को ऊर्ध है पूजा हो चली आमर सप्तमी दिन जाक जमक पूजा है 150 ରୁ 200 लोक भोजन करती। अष्टमी दिन 200 ରୁ 250 भोजन करती। आज नवमी पूजा शेष होगा जाऊँगी आज 300 ରୁ 350 लोक प्रसाद सेवन करेंगे आ चौरन्न बंटा आपर काली भसाण आमर बहु जाक जमक आम भसाण को जीवु आमर बाहर बाजा आसूची नव पूजा नव दुर्गा पूजा ब्यामपाटी आसूची आम बहु जाक जमक काली भसाण को जीवु। नारायण मिश्र कहूँ ये पीठ बहु प्राचीनतम दुर्गा मंडप ये रामेश्वर पार्वती ये पूजा पाती। या पूर्वर ये कार्तिक खुंटिया थिले कर्ता एवं बसंत बाबू थिले आमर ये प्रेसिडेंट तांको समय रे तांको उद्देश्य उद्दीपन ये कार्यक्रम बहुत आगे थिला। कृष्ण भाई झाटू भाई आमर झाटू भाई बहुत प्राचीनतम कर्मकर्ता मु बहुत छोट पिलाटी होती 8 वर्षर पाखापाखि होती मुझेठू एटी आसी पूजा कर दीर्घ 48 वर्ष पाखापाखि है आम ये पूजा कर ये पूजा पूर्णचंद्र मिश्र पूर्ण पंडित पूर्ण पंडित कार्तिक खुंडिया कर्ता पूर्ण पंडित सोमनाथ पंडित बग भाईना जी अच्छा सोमनाथ पंडित और नारायण मिश्र मु आम ये 3 जन झाटू भाई कृष्ण भाई एवं सुदर्शन पट्टनायक थे स्वर्गत सुदर्शन पट्टनायक स्वर्गत दिवंगत आमर कार्तिक खुंटिया ये सब बसंती पूजा हुए। आज ये कथबार्ता पड़ता झाटू भाई मध्य बहुत प्राचीनतम कर्मकर्ता बसंत भाई चलीगले दिवंगत आत्मा हो गले बसंत भाई प्रेसिडेंट से अनेक प्रकार षोड़श अनेक प्रकार कार्यक्रम ये हुए पूजा एवं दुखिया भाई जो दुकान कर दुखी भाई से आसी बसंती पूजा रात्रि 1-2 कौटी मंडप रे पूजा चलु न आमर कि पूजा ये चलुव रात्रि 2टा पर्यंत पूजा हुए सबू षोड़श उपचार रामचंद्र ठू नहीं माने धर्म वृषभ गो प्रति धर्म वृषभ अच्छा शिव हर पार्वती षोड़श उपचार हुए रामचंद्र हुए लक्ष्मण हुए हनुमान हुए धर्म वृषभ गो प्रति वृषभ वृषभंकर उपचार पूजा करा जाए एटी एते विधिवत हिसाब से पूजा करा जाए राति 1-2 बाज जाए सबू मंडप पूजा सर आमर मंडप पूजा से भी लोक चाहिए पूजा सरिले पूर्णाहुति हेले प्रसाद सेवन करके जाती और अनेक भक्त आसती आनंद सहकार प्रसाद चौरन्न सेवन हुए चौरन्न बंटा हुए बहुत आनंद उपलब्धि करती। माँ दुर्गति नाशिनी दुर्गा पूजा बहुत आनंद मुखर परिपालित हुए एवं मझे विश्वनाथ भाई किसी दिन करता है
ଅନେକ ଅନେକ କଥା ଭିତରେ ପଳେଇଲେଣି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଛି ଦେଖି ଆସୁଛି ଝାଟୁ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଝାଟୁ ଭାଇ ହେଲେ ଟିକିଏ କଥା ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ହଁ ଏ ପୂଜା କମିଟି ଆମର ମଧ୍ୟ କେତେଥର ପୁରସ୍କାର ବି ପାଇଛି ପୂଜାର ସାଜସଜାରେ ଆଉ ଏବଂ ଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାରରେ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ହର ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ ମା ବରେଇ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ ଏ ପୂଜା କମିଟି ଆଗକୁ ଯାଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାରା ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣମୟୀ ମା ଜଗତଜନନୀ ପାର୍ବତୀ ମା ଦୁର୍ଗା ସ୍ୱରୂପରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇ ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ଘିଅ ଆମର 40 କେଜି ପାଖାପାଖି ଘିଅ ପୋଡ଼ା କରାଯାଏ। 20 କେଜି ପାଖାପାଖି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦିନ ଆଉ 2 ଦିନରେ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହୋମ କରାଯାଏ 8-10 କେଜି 10 କେଜି ପାଖାପାଖି ଯାଏ। ଗାଲୁପଡ଼ା ବଜାର ୟୁଥ୍ କମିଟିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କହୁଛି। ଆଉ ଆମର ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆମର ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରସାଦ ସେବନ 300-400 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେବନ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆମର ବହୁତ ଉଲ୍ଲାସିତ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ଆମର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଥାଆନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏକଜୁଟ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଏକଜୁଟ ସହକାରେ ଆମର ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାମ ଲୋକବାସୀମାନେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ଆଉ ସହଯୋଗ ସହକାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂଜା ଚାଲେ। ଏ ବର୍ଷ ଆମର ବହୁତ ନିଆରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆମର ଆନ୍ଧ୍ର ବିଜୟଗଡ଼ାରୁ ଭସାଣ ପାଇଁ ନବଦୁର୍ଗା କରାଯାଇଛି ଆସିବା ପାଇଁ ବାଜା ଏମିତି ଚାଲିଛି। ଆଉ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ରାସ୍ତାଘାଟ ଭିଡ଼ ନ ହେଉ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯେମିତି ସାଇଜ୍ରେ ଯିବା ଆସିବା ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ଦର୍ଶନ ଯେମିତି କରିକି ଯିବା କଥା ସେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଭସାଣି ଆମର ଶୁକ୍ରବାର 3 ତାରିଖ ଦିନ। ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଆମର ଦଶହରା 2 ତାରିଖ ଦିନ ଗୁରୁବାର। ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଦର୍ଶନ କରି ଯିବା ପାଇଁ ଆମର ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି। ରାସ୍ତାଘାଟରେ କେମିତି ଜାମ୍ ନ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆମର ଆର ବର୍ଷ ପାଇଁ ବହୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାରାୟଣ ପ୍ରସାଦ ନାୟକ ଗାଲୁପଡ଼ା ବଜାର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ରାମେଶ୍ୱର ପୂଜା କମିଟି। ଏ ବର୍ଷ ଆମର 60 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଆମର ରାମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୂଜା ଧୁମଧାମରେ ଚାଲିଛି। ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଦେବଦତ୍ତ ଦାସ ଓ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବସନ୍ତ କୁମାର ଦାସ ଓ ସମ୍ପାଦକ ଆମର ବିଜୟ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏ ବର୍ଷ ଧୁମଧାମରେ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସପ୍ତମୀ ଅଷ୍ଟମୀ ନବମୀ ଦିନ ଆମେ 500-700 ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଆମ ଭସାଣୀରେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆମେ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ଆଣିଥାଉ। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆଣୁଛୁ। ଆଉ ସବୁ ବର୍ଷ ଆମେ ଗାଲୁପଡ଼ା ବଜାର ଆଉ ରାମେଶ୍ୱର ପୂଜା କମିଟି 1 ନମ୍ବର ରହିଆସିଛି। ଏ ବର୍ଷ ରହିବ ମଧ୍ୟ। ତାପରେ ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏ ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 1 ନମ୍ବର ହେବ। ଏଇଟା ଆମର ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି। ଜଗତସିଂହପୁର ରାକେଶ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱବିଜୟ ନ୍ୟୁଜ ଓଡ଼ିଶା।